आज टॉपिक होची पिंगलार अभिसार जहां लिखिछंती राधा मोहन गणनायक। एई पिंगलार अभिसार आमर श्रीमद् भागवतर 11 नंबर अध्याय रु आसी अछि। जेते भी आमे कथा वस्तु आज पढ़िबा सेई कथा वस्तु सब श्रीमद् भागवतर जहां लिखिछंती राधा मोहन गणनायक। ताइले ए जो पिंगलार अभिसार रे कोन अछि केउ स्टोरी अछि आपण माने ए स्टोरी जदी सुनिबे ताइले आपण मानकु बहुत मजा लागिबो। तेनो ए वीडियो को आपण माने एंड पर्यंत किंबा शेष पर्यंत जरूर देखंतु। तो सही समय गोटे समय रहिथिला सही समय विदेह नगर गोटे नगर रहिथिला एबोली भाबरे एवं सही नगर रे विदेही नगर रहिथिला एवं सही नगर गोटे झियो रहुथिला पिंगला एवं तार कोनोसी मध्य कार्य रहि नथिला जे कार्य द्वारा से कोन करि परिबो निजर पैसा अर्जन करि परिबो। जेतु से बहुत सुंदर रहिथिला तेणु से कोन करथिला जेते भी धनी व्यक्ति माने रहिथिबे सही धनी व्यक्ति मानको से आकृष्ट करूथिला तांकु राति रे डाकुथिला एवं डाकी की जहाँ भी सब राति बिताई से पैसा अर्जन करूथिला एवं सेई पैसा को से चलुथिला। ताबले एबुली भाबरे से तार जीवन यापन करूथिला। गोटी दिन डाकिला दुई दिन डाकिला एबुली भाबरे प्रत्येक दिन गोटिए परे दुईटी परे तीनटी परे एबुली भाबरे से दिन को दिन धनी व्यक्ति मानक सह तार राति बिताई से तार पैसा अर्जन करी से ठीक भाबरे चलुथिला। ताबरे दिनकर घटना कोन हैला दिने एबुली भाबरे से विदेह नगर रे थिला एवं गोटे धनी पुओटी एबुली भाबरे रास्ता कळ रे चाली चाली जाउथिला। रास्ता कड़े चली चली जाउथिबा बेले से पिंगलाटे देखिला अरे एई तो धनी व्यक्तिटी मते लागुची यार जो सासुरा देखुची या तो पूरा धनी व्यक्तिटी याको कोन डाकिबा को पड़िबो। तेणु कोन कला से पिंगलाटा एबुली भाबरे ताको इशारा देला एवं इशारा माध्यम रे संकेत दे ताको कहिला ए धनी पोटा एटा को आसे तू आजी राती मो पाखो को आसीबो। ताइले धनी पोटी मध्ये कहिला अरे ए तो बहुत सुंदरटी बहुत सुंदर मध्ये देखा जाउची आजी मते आसिया पई पड़िबो। ताइले सेई पिंगलाटा मध्ये कहिला हौ ठीक अछि मु राति रे तते अपेक्षा करिथिबि एवं तू मध्ये आसीबु। तेणु सेई पोटी कहिला हौ ठीक अछि सबु सासुजा करिथिबु एवं मु मध्ये ठीक समय रे पहुंची जिबि। तेणु कोन हैला ठीक सेई समय रे ठीक राति पाइला एवं राति हेबा मात्रे से जो पिंगला रहिछि तार साज सज्जा करिबा को लागिला। एबुली भाबरे तार बेड जहा भी रहिछि तार घर जहा भी रहिछि सब किछि से रेडी करिबा को लागिला एवं तार बिछोना रे से एबुली भाबरे फूल गुडी को मध्य छिंचाड़ीबा को लागिला। ताबले एबुली भाबरे से अपेक्षा करिछि हेले बहुत समय अपेक्षा करिबा परे मध्य सेई धनी पुओटी आसिला नाही। हेले सेई धनी पुओटी आसीबा मध्य रे आउ बहुत जण आसीथिले। जेतु देखो पिंगलार प्रत्येक दिनर कार्य रहिथिला नीति दिनिया से पुओ माननकु डाकिथाय एवं पुओ माननक सहित से राति बिताई तार निजर पैसा से अर्जन करिथाय। तेणु जेतु से पुओ माननकु डाकिथाय ताहेले सब दिन तो पुओ माने आसीथांती। तेणु सेई दिन मध्य जे दिन से धनी पुओर अपेक्षा करिथिला सेई दिन मध्य अनेक पुओ माने आसिले एवं ताको कहिले पिंगला तू कोन आज फ्री रहिछु। ताले से पिंगलाटी कहिला आज मु काहाकू समय देई पारिबि नै आज मो पाई गुटे स्पेशल गेस्ट आसीबे एवं सेई गेस्ट पाई ही मु रिजर्व रहिछि। तेणु से माने मध्ये कहिले हौ ठीक अछि तोर इच्छा आमे कोन करि पारिबो देख तोर इच्छा। तेणु से कोन कला सेई दिन होई पूरा राति एबुली भाबरे तार बिछुआ तलपटे एभळे बसी से भाबिला एवं से अपेक्षा कला एवं धीरे धीरे अपेक्षा करी करी दिन पाइला। हेले मध्य सेई जो धनी व्यक्तिटी आउ आसिला नाही एवं सेई धनी व्यक्तिटी जेहेतु आसिला नाही तापर पिंगला भाबिछि ए जेते भी मु कार्य करूछि जहा भी मु कार्य करूछि ताहा ठीक नहे। जेते भी मु कार्य करूछि जो प्रकार कार्य करूछि मोर देह को जेपरि मु बिंकुछि जहा भी करूछि ताहा मो प्रति ठीक नहे ताहा मु खराब कार्य करूछि। तेणु एथिरु पिंगला से निजको निजे भाबिछि एवं निजको निजे से खराब रास्ता रो ठीक रास्ता को आसिया पाई चेष्टा करिछि एवं निजको निजे से विभिन्न प्रकार भाबरे तुलना करिछि। एही कवितारे ताहा ही रहिछि एवं एही कवितारे एहा को ही कवि कोन करिसंते विभिन्न प्रकार उदाहरण देई सेई पिंगला कोन करिछि ताको उदाहरण माध्यम रे ताहाको प्रकाश करिसंती। जदि आमे एही पिंगलार जो अभिसार रहिछि एही कविता को जदि आमे ठीक भाबरे पढिबा ताइले प्रथम अध्याय रे कोन कहिछि प्रथम अध्याय रे कहिछि जेहेतु विदेही नगर सुंदरी कन्या थिला पिंगला एवं से पिंगला कोन करिछि फूल सजेई निजर जो बिछोना रहिछि सेई बिछोना रे फूल सजेई सेई धनी जो पुरुष आमे पुओ मध्य कहि परिबा सेई धनी पुओ को से अपेक्षा करिछि। हेले धनी पुओ उद्देश्य रे से राति राति अपेक्षा करिछि हेले मध्य सेई धनी पुओ आसिला नाही। ता मध्य रे विभिन्न प्रकार पुओ माने आसिले एवं ताको ऑफर देले कि चाल आज आमे तो पाखरे राति बिताइबो। हेले मध्य सेई जो पिंगला रहिछि से माननको कोन कहिला मु तुम पाई आज समय देई पारिबि नै मो प्रति आज गोटे स्पेशल गेस्ट आसीबे एवं सेई गेस्ट पाई ही मु रिजर्व रहिछि। तेणु से माने मध्य कोन कले से माने मध्य ताहाकू छाडी हो ठीक अछि सब तोर इच्छा तो जदि कहबू ताइले आमे रहिबू
নহলে নাই। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଛାଡି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତାପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଏଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେଇ ପୁଅ ଧନୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଚାହିଁଲା କି ଏଇ ଧନୀ ପୁଅଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଡାକେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଦି ତା ସହିତ ଯଦି ରାତି ବିତାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରାତି ବିତାଉଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାହାର ପଇସା ଅର୍ଜନ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥ। ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କହୁଥିଲା ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଆସିପାରିବେ କି ଏବଂ ଆପଣ ରାତିରେ ଆସିପାରିବେ କି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତିତ ହେଲା କି ମୁଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ, ତାହା ମୁଁ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ତା ମନରେ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଭାବି ପାରିଲା। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା, ଆପଣ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସମୟ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଟି, କୌଣସି ଝିଅଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ଭାବନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି ଯାହା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାହା କହିଛି ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ପାଇଲା, ସକାଳ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ କଣ ହେଲା, ତା ପ୍ରତି ଯେତେ ବି ତାର ରହିଛି ତା ଜ୍ଞାନ, ଠିକ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଠିକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ମୋର ଯେତେ ବି ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେଇ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁଳନା କରି କହିଛି ଜୀବନ ଆକାଶରେ ସୁଖର ଚାନ୍ଦ। ସେ ଭାବିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଆଜି ସୁଖର ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦ ଉଇଁଛି ଏବଂ ସେଇ ଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେଟି ତାରକା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାରକା ଆଜି ମତେ ଉଜ୍ଜଳର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତା ମନରେ ଭାବିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛି ଏବଂ ଭାବିଛି ନିଜକୁ ନିଜେ କି ଯେଉଁ ମନର ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ଚାନ୍ଦ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଠିକ ଭାବନା ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଭାବି ପାରିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଅଭିସାର କରିପାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ସେ ଭାବିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯିବି। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଯେତେ ବି ସେ ଆମେ ବିଦେହୀ ନଗର ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ, ସେଇ ବିଦେହୀ ନଗରରେ ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପିଙ୍ଗଳା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସବୁ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଛାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛି ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ଏବଂ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ଅତୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ମୋର ଯେତେ ବି ଅତୀତ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଧନୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଯେତେ ବି ଧନୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲି, ମୋର ଯେତେ ବି କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ତ ଖରାପ କାମ। ତେଣୁ ସେ କହିଛି ମୋର ଯେତେ ବି ଖରାପ କାମ ରହିଛି ସେଇ ଖରାପ କାମକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେ ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ମୋର ଯେତେ ବି ମା ଥିଲେ, ତାପରେ ମୋର ବାପା ଥିଲେ, ସେଇ ମା ବାପା କଣ ଥିଲେ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନରୁ ସେ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କଣ କରିଛି, ଗୋଟିଏ କଳୁଷିତ କରିଛି ସମାଜକୁ। ସେ ଯଦି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ସମାଜରେ ସେ ବିଷ କଣ କରିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷକୁ ପ୍ରସାର କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସମାଜରେ ମୁଁ ବିଷର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଲୋପ ହୋଇଛି, ବିଷର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସାର କରିଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି କି ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ କଣ କରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଭାବିଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଏଭଳି ଭାବରେ ମତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିବି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ ଭାବିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହି କବିତାଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏହି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ଯେଉଁ ଟପିକ ରହିଛି ସେଇ ଟପିକର ଯଦି ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ताहेले नेक्स्ट वीडियो पाई आपण माने हमरो जो टेलीग्राम चैनल रा लिंक रहिछि सेथिरे आपण माने जॉइन करि परिबे जदि वीडियो जदि पसंद लागिथिबा ताले वीडियो को लाइक करबा सो आम चैनल को मत सब्सक्राइब करंतु सो जय हिंद जय भारत।